Okay. Ayan na. Ramos. Straight. Ganda. Yun. Correct. Yes sir. Number 2 points by Ramos. Manmanong. Uy, 3 points. Rafael. Ang ganda talaga ng laban. Malinis na. Malinis na malinis. At Tarek, step back. Okay, alright. Rebound ka na siya. Yes sir, using the glass. Better ako. Sigdoy. Seleksyon, 40 to shoot. Kuya basang-basang ni Ramos. Using Roberts by Ramos. Doktor. Umikot. Napapit. Ayan na naman si Kalimba. Okay.